Yo! This is Stop the it. LA Kid, man. This is my first time riding behind the car. Hey man! That's my Hey man! assistant driver. Assistant driver. He drives my bike around to make it maintain. Make it maintain? Yeah, man. Wow, man. That's my maintainer Great. right there. What you saying? What you saying? Huh? What you saying? What to say? Nothing? Yo! Gamba good boy. It's very gamba. That's the only word that I know. Gamba lang good boy. Wow, gamba lang yun, boy. So yeah, that's boy. And he's very good at gamba. Yes, he's very good at gamba. Gambalero. What's gambalero? Chambalero. Hello to my vlogs. Ah. Boy, pakyo di mo boy. Wag ka di oban boy. Hello to my vlogs. Hello guys to my vlog guys. It's so very dark here, but In the very darkness. So, this is our ring light for today's video. a ring light, yeah. Yeah, this is our lights for today's video. Light, what's up? What's up, man? What's up? Man, So- malapang, man. We are vlogging today. That's the rider over there. Rider vlog. Oh No, no. not rider. It's a rider vlog. Look at this. Yeah, oh. Uy, yatay. Magkagat. Oh my god. So now here we are vlogging today. What's up? Panita sa cellphone nila, bay. Tabang taboy. Ako rin. Kaya naman, Col. Ayaw, okay. Ang grabe tao, Col. Ikaw na may dula dito basically kan? Wala na. Wala na. Dito na ang listahan na yung pilido ninyo. We're delivering water. Yung ginay-open. Dili na lang ginay-open ka. Murag, ay. We're delivering water today. Hey, hey, come on, sir. Wow, are you part of the delivery guy? Help! Come on, man. Hey, boy, sir. Oh shit. Yo, delivering Or water. help, man. Wala pagalig, yarsa na. Bro, you're helping but you can't. What you mean I can't? I'm You the top G. You can't help. You can't lift that weights. I am the top G. You're the bottom Q, so shut up. Ni ikaw, you're the middle Q, shut up. Isulod na yung gulong ko. Kumbati. Kailangan na ka magdoon ng ginaating kaya magtrabaho na kasunod. Yeah. Water Rat race. Susumbagon ti karon magdoktor man ko. You. Hey, Hey! Bosin, don't shake. dili mo itong balance, mutan pa yun mo. Boy. Uy, pagkanog balot, antod mamatay ka, boy. Balot ka na balot! Pati niya ba? Ah, kan. Oh, walang nagsabot ah. May pera ka? Hindi mo akong bali. Boy, i-atan daw siya sa atong balay. Ayun na, boy, ay, mga tagbalot. kita na lang yan to dito kaya. Mga tagbalot, boy, daton. Good ka. Oh, ako ba yun? Oh, ako ba yun? Gal. Dilo ka. Oh, kung may kurta, antod makaabot ta sa balay. Ayun na, sa. Igna si kuya nga mag-kuan. Oh, ina, sa street. ina si kuya. Ah, muliko pa na sa dara. Kaya na ko ang imong front brake. Yo. Boy, trick shot boy, kana boy, tima mas pa. Ana. Trick shot, yo, trick shot. So there's party today.
It can see the lights from the sky. Rini pa to siya. Kinsa ba? Basketball na daw siya kay. Kinsa? Siyang Lourdes. Mag-player na si CG. Wow, CJ is now a player. MVP sa Mangkuan. MVP sa kabukuhan. Lo, MVP ako sa Mangkuan. Sa mga staga to. MVP sa Yeah. kabukuhan ba? In terms, yeah. Kita ni Kirby ang leader sa intrams. Mura mag-grade 9. Ako na yung Basta balik bayan to. Ako na yung tanawon. Balik ba yan? Ako, Baka first year college. basin mura grade. Basin college na ata toron. Balik ka. Dako na kayo. Importante kay si Kirby. Ngayon nato sa takad ako. Baka kanang Ano ang apelido? Katong taga Picoville. may, Ano mga paras? maybe he's always losing in the exams, you know. Under 75, so MVP kayo. bagsak siya sa tatlong Paki. Oh, mana. subject kaya na pabalik-balik siya, no? Yeah, boy. Yo, come on, let's go. Jump. Jump. He's gonna jump. He's gonna jump. 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 Bro, you trash. Woo, trash. You're trash. Trash. You're trash. You're trash. Valorant. Trash. Valorant trash. Hello to my vlogs. Mahatak na ba? Hi, Erwin. Ouch. Yeah. Matagal si King. Tagal. Matagal kontra si King. Ayaw, magpagandoy. Mabuhak pa lang gani ang ulo ay. Agad yun si King. Baka di mo, Brett, tinakagkalit. Bantay si King. Bantay di ako palit King. Palit ka? Sunod. Punta na sa pila. Pagkatati. Tagpila ang balot, Col? 30. 30 pesos, balot. Pila? 30. Oo, kay... Siya na ginag to. Oh. Ang Pinoy. Ang Pinoy, Col, pila? 20. 20 daw. Pinoy na lang. Ha? Bulot lang. Balot lang. Ano nakabalot? Pinoy na lang. Grabe. Bulot lang. Balot lang. Pinoy na lang. Kilami King balot. Baba, balot po. Lagi. Balot King. Pinoy na lang. Hello, Bravo. Bravo. Shit. Hello to my house. Hello to my vlogs. Kaya dili na ako. Hello, Taiga. Pag Pinoy yan. Balot na lang. Balot na lang, dude. Balot ko. Tulong ako. 90. Ito, oh. Ba? Pinoy ko. So now we're... Hi, Tiger. King, balot. Balot na, King. Grabe. Charan ko, pila. Priya na. 30. Alam? Pinangalan ko pa. Reglame, ilagay ko. Patay lang, inom sana akong mamapalit ba sila balot. So I'll be back, guys. Reglame. Dili, lagi na. Payot. Lagi ka. Hello, guys. I'm back, guys. So, guys. Nawala na ba ito? Sure, bye. King. Spicy din ta. Doon na. Bayag. Oh. Sorry, good. He's so angry today. Mainitan ng ulo niya ngayon. Ang ulo. King is so hot today. King is so hot today. Masumbakan kita ron. Amo kita. Bista, 5 ka 100 ba? 5 ko 100. Ay, 5 ka Tulo din ako kakon, Col. Balot? Balot, oh. Para na si mama. Yoy! Ay! Yung mama! Sure ka? My blood, gito ah. Siyempre, sila Vincent. Si Chay Chay. Ay! Wow. Shot puno, shot puno. Sa ibong mga. Shot puno. Suka. Shot puno, King. Shot ko na, bitaw. Yung nun yung suka ko dawat. Shot ko na. Bobo, suka na na, uy. Dito Kal, sa bayad mga ka na. Kala, bayad ka. Tulo din ako kabalot, Col. 80 ko na. Pero 100 ko.
change daw. So napakamura po guys. Okay, wala na ka nagbaklay. Siya na Oh, yun yan sa inyo. napakamura po. Una namin dito eh. Tut, tut, turururu. Kaya mong bike kay. Yan guys. Shot puno. Shot puno. Sige, em na dabi. Di ko eh, pila may price? 10 pesos. No, matay ko ani. Bubu, kada ram matay ka. Baka tuba man na. Tuba man na di ba kol? Lami lagi ni Cole. Katuba man. Be, Lami lagi yung suka. tuba boy. Siyempre, di man na silver swan. Pangit ang silver swan ba? Di, synthetic. Lami lagi na. Lami ano ko ba eh? Murag tsada siya na. Yatot sa na ko ni. Si Uncle? Uy! Siyang kol. Tagasa di ka kol. Konsolasyon. Konsulasyon. Ano? Dari rep na ipunan Cole? Pili na layo. Layo na ako. Ay! Kabay ka kol. Oh, bike. Di ako yun kol. Boy! Kapoy Boy! yan. Boy! Unli high blood boy! Pero ano day mong legs High kol. blood. Bike. Layo. Yan. Dagan na kayang nabaligyan ni Uncle Boy ba? So guys, babalik po tayo mamaya. Daot manong nong. Bye-bye. Bye-bye. Dili ko mamatay ko. Shot puno. Bro, what's up to my vlogs? What's up to my vlog? What's up vlogs? What's up vlogs? Kita shot by shot. Challenge na di mayabo. Im na ba? Mamaya. Hello guys. Tuba man ni kayo, man isog kayo. Im na ba? Wait. Yo. Kit mga iba eh. Yo, wala na. Ako man i-upload sa YouTube. What's Oh, up oh, my nigga? Apit mo kakaon? Ay, yawa. Tulong ramang kani yawa. Bye-bye. Yo. Goodbye mga yo. So guys, deliver tayo ng tubig ngayon guys. Shout out kay CJ Ogsud. Shout out kang Zirkel Romel de los Reyes. Shout out kang Kirby Adolfo. Shout out kang King Alfred Agpawa. Oh, shout out to me John Leonard Ostea. Yan. Shout out to mga kang uncle dyan na naglingkod. Yan, tapos na po guys. Pero call. Shout out ka uncle. Shout out wala tanan guys. So guys, ganito na lang ang ating vlogs guys. Ganito na lang tayo guys. Please subscribe, like, comment and share. And paki-subscribe lang sa aking gaming channel. I'll drop the link below. Bye bye bulls. Yeah. Bye-bye na, bye-bye sa vlogs, bye-bye sa vlogs. Bye-bye na, bye-bye. Hey, tiger. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Shot puno. Yeah, boy. What the boy? Wow! Boy, what the hell? Ano masasabi mo? Gabi ka slom. Gabi ka. Gabi ka focus sa daw nga. Sir. Ano masasabi mo, sir? Kulango to. Ano masasabi mo, sir? Ako man, Sir. Ay, sa viewer man. Sir. Cameraman, boy. Ay, paparazzi. Sir, what else to say, sir? Napaka-asim pero masarap. Good. Good. Ano ang feeling, sir? Bye.